Dito naman tayo sa ating manukan. Tingnan natin sila, i-check natin sila. If mag-feeding tayo, ayan sila oh. Ayan yung ating mamanukan. At ito guys, itong kulungan, ako lang yung may gawa niyan. So nandito naman yung iba, ibang manukan natin at saka turkeys. So yan yung iba. Puntahan natin. Nandito sila guys. Oh. Ayan yung mga manukan natin guys. Ayan. Diba? Oh. Pag wala kang ulam, ihaw ka lang. Yung baby duck natin, dito natin nilagay yung ating baby duck. Oh. Ayan. Yung baby duck natin. Ayan guys. Kambingan natin. Ayan. Ayan, ang mga kambing. Ayan. Ayan guys. Ayan yung may tupa. Ayan. Thank you so much for watching and God bless. Ayan guys. Ayan guys oh. Ayan, dami tayong pang-ulam. Ayan, daming itlog yan dyan guys. Ayan oh. Ayan. Thank you so much for watching and God bless. Ayan mga kambing natin guys. Yan ang mga kambing guys. Yan. Diba? Saya-saya pag marami kang alaga guys. Libre ka pa sa ulam. Diba? Thank you so much for watching and please like and share. I love Alman! Oy!